اسم برهان مصا وسط عالم يوحنس وانجيل معراف سلسته قصري عسرته تشعنته زلو هاي قال ناي علة عسرة تشعنته علة سنوات برهان تمرت السبكت كلهم حزب كريستيان او وچ عدن او وسطن زلهم مؤمنان تخاتاتلو اسم برهان مصا وسط عالم برهان مصا وسط عالم برهان ناوز عالم زي مصا يوحنس وانجيل معراف 3 قصري 19 ايو نرخو قال زي مالتي ان برهان مصا برهان استبحال من ايو ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም መጽ ወአብደረ ሰብ ጽልመተ እምብርሃን ሰብ ድማ ካብ እውቀት ድንቁርና ካብ ብርሃን ጸልማት ካብ ክርስቶስ ዲያብሎስ መረጸ ሔዋን ካብ እግዚአብሔር ዲያብሎስ መረጸ አዳሙን በተወሳኺ ስለዚህ ካብ እውቀት ድማ ድንቁርና እንመርጽ ሰባት ብዙሓት ኢና ካብ ብርሃን ጸልማት እንመርጽውን ብዙሓት ኢና እስመ እኩይ ውእቱ خفو يموسب كابرهان سلمات مرزا سمزا اكوي مغبارو يصل برهانا وإيمت هذا برهان كما يتكسطو مغبارو خفو زخانا سروح اكوي زخانا برهاني يصل نبرهانون أيمتسن اسم اكوي وقتو اكوي خفو ايو سلازي ጸልማት ላብ ብርሃን ይመጽእ ላብ ክርስቶስ አይመጽን አያምንን ካብ ክርስቶስ ይልቅ ለጣዖት የምልኽ አጋጣምሎም ማዓንቲ ቅዱስ ገብርኤል ንሰለስቱ ደጭቅ ከም ዘድሐነሎም ዝንገረሉ ዕለት እዩ ሰለስቱ ደጭቅ ንዋዕሉ ጣዖት የነምልኸን ኢሎም ናብ ብርሃን ልመጹ እዮም ናብ ብርሃን ልመጹ ከምልክ ናብ ከደነጾርና ከም ሰራዊቱ አላውያን ግን ናብ ክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር ከመጽ ይካሉ በቡሊ ክዳን ማለት እና ኹፎ ስሩዕ ዝኾነ ናብ ብርሃን ይመጽን ሰራቅ በጸልማት ይዝመጽእ ነገር ግን ኣብ ዘመንና ግን በቃትር ወን ተጀሚረሎ ስለዚህ በቃትር ጸልማት ዝኾነሉ ሰዓት ኢና ዘለና በቃትሪ ቀትርና ሃለ ጸልማት ዝኾነሉ ዓይንና ሃሎም ዘይርእዩ ከም ዝወሎ ነብዩ ዳዊት كمو سلازي ጸልማት برهاننا عالم كمص كله كريستوس نعون ايتقبلون ولا لستوقفوا وهوم سلطان يكون ولد እግዚአብሔር نتقبلوا وجن دق እግዚአብሔር كخونو سلطان هاوم مبيت هاوم علاتيو لجنت هاوم سلازي زاكوي اسم زاكوي مغارو يصل برهانه ويمص هذا برهان اسم اكوي وقتو كما يتكسطو مغارو واسم اكوي وقتو وزساي يكبر صدق እግዚአብሔር يمص وزساي يكبر بانت እግዚአብሔር يمص هذا برهان ስለ እግዚአብሔር ለሰርሕ ግን ለብርሃን ይመጽ ዝደሞ ከም አማንያን ክርስቶስ ከም ዝናአምን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልደ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ሰባና ደግሞ ለክርስቶስ ነአምን ማለት ነው ስለዚህ ብርሃን ግን ናብ ዓለም መጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናብ ዓለም መጸ ስለዚህ አብዛ ዓለምና ለኢየሱስ ክርስቶስ ዘይነአምን ምእመናን ክንደየና ኢና ክርስቶስ ብርሃን ከምቲ አምንሕና ዘላ ከምቲ ፀሓይ ከም ወርሕ ዘይኾነ አብዝ ብርሃን ዘበአማን ዘያበርህ لكل سب زي نبر وستعلم نعلم زي نبر كريستوس زبر أملاكيو صحيحاً نعمت بإثيوبيا كنركلنا خزي أبزنا للساعات برهان صحيح زلوا قبل كندا أب حدا هجرات جن سلماتيو صحيح وعلو العالم بحدا زي كتاب الرهيت خل لا تزوابرتيا سلازي يس كريستوس جن كم صحين كم ورحن زي خانس برهان النتو زب أمان حقنيا برهان نعلم زبره
ندق سبات برهان زهب ندق سبات عرفت زهب ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ብርሃን ዘበአማን ፀሐይ ዘዘልፈ ያበረደ ቅዱሳን ሁሉ ጊዜ ኣብ ልዕል ቅዱሳን ሓዲሩ ብርሃን ዝህብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ሎማዓንቲ ብርሃን እና ንጽውዕ ዘለና ነቢያት በብርሃን ከም ዝመሰልዎ ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ ማንቱ ይምርሃኒ ወይሰዳኒ استدور مقدسك ووسط أبياتك اغزيو مزمورኛው ዳዊት ምዕራፍ መዝሙር 40 ክልተን ቁጽር 3 ብርሃን ቃል አኸልና ጽድቅ መንፈስ ቅዱስ ለአኸልና ናብ መንግስተ ሰማያት ወይ ድማ ላብ ገነት ንኸእትወና ብርሃን ቃል አኸልና ኢሎም በብርሃንና መሰልዎ ወሬሰከ ብርሃን ለአሕዛብ ብርሃን መምህር ኩለካየ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ክልተን ክርከለና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ብርሃን እምባ استفلاله زي شفنا حقاو برهان زخونه ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ኩላትና ነንሕድሕድና ብርሃን ለና ዶ በብርሃን ነአምን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚህ ብርሃን መጻ ውስተ ዓለም ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም ቅዱስ ያሬድ ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም ዘያበር ላዕለ ጻድቃን መርአዊ ያለ ቤተ ክርስቲያን ይርዳዕ ዘተሃጉለ ويستجاب زروانه مصحابين استجاب زروانه مصحابين لا عالم زمص برهان زتبتنو ويدما ابلعل صارقان يبره ناي بيت كريستيان مرعاو زخونه ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ቅዱስ ያሬድውን ዝተበተነ ከእርም ክስብስብ ዝጠፋ ከእልሽ መጻ ኢሉ ቅዱስ ያሬድውን ዳሪስሉ ስለዚህ ዓለም ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብርሃን መጻ ውስተ ዓለም ካብ ብርሃን ጸልማት ልመረጽና ዲያብሎስ ልመረጽና አለና ደየለናን ጣዖት ልመረጽና አለና ደየለናን አለና ስለዚህ ናብ ብርሃን ንመለስ አነ ወቱ ብርሃኑ ለዓለም ዓለም ብርሃን አነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ዓለም ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለልኾነ ዝሎም አንተ ሰንበት ብርሃን ኢሎም ነቢያት ላመሰልዎ ስለዝነበሩ ብርሃን ተዋሂሉ ዝዕለት ሰንበት ይኽበር ለዚሁ ቅዱስ ገብርኤል ወን ስለ ብርሃን ይልሰበከ ወድ ክትወልድ ይኽለወለለ ብርሃን እዩ ወሃሎ አሃዱ ቢእሲ ዘተፈነወ ማህበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ በሃል አብቲ ቀዳሚ ቃል ወቱ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽር 6 ዮሐንስ ልበሃል ሰብ ነበረ مصع كما يكون سمعت بأنت برهان سلا برهان كسبخ مصع وقت السيكون برهان السجن برهان يكونن سلا ኢየሱስ ክርስቶስ سلا برهان كسبخ مصع كستمهر يبل سلا نحنا كنسبخ زغبأنا كنستمر زغبأنا صباح طرح يكون سلا برهان سلا ክርስቶስ كستقبل غبا ጠቅላላ ክርስቲያን سلا برهان كسبخ يغبا سلا ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰብኽ ይግባኦ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ድህነት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ሙላድ ክሰብኽ ይግባኦ ማንኛውም ክርስቲያን ማለት ስለዚህ ብርሃን ኢልና ንጽውዕና ዓለም ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መመናን ዝዕለት እዚ ዕለት 19 ዕለት ሰንበት ብርሃን ተባሂሉ ይጽዋዕ قصلون قدس جبريل ون ابتتن متدانيل معرف 3 تتصحفه لثلاث دقائق كابنا بالبال زد حنلو كما قدس جبريل لتوم ملائكه تشبيرهم زنبرهم سلام كمزه بسلام هو كمزه رغاقو من لدنجل مريم كمزه بسرا لما انت يخبر مالتي سلازي تسويتو نا دنجل مريم سبيت يا 20 خلتن تحساسون يخبري بزبلصه ግን يا قدوس جبريل ግን ጠቅላላ حمله نخبرو ያው ስለ ቅዱስ ገብርኤል ለጭርቆስና እየሉጣ ለድሐነሎም ዕለትዩ ትሎም ማዓንት ግን ሁሉ ጠቅላላ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ክብሪ ልግለጸሉ ማለትዩና
ስለዚ ቅዱስ ገብርኤል እውን ስለ ብርሃን ክትወልድ ኢኺ ወዲ ክትወልድ ኢኺ ማለት እዚ ብርሃን ተባሃለ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኡዩ ዝሰበኸ ወአብሰርክዋ ከዊን ባዕለ ብሲረያ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ገብርኤል ላእክ ኮይኑ ዘተፈነወ ገብርኤል ናብ እግዚአብሔር እና ይብል እሞ ስለዚ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትና ነንሕድንሕና ብርሃን ኣብ ገዛና ክነብር ይግበአና እሱ ደሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዛና ኣትዩ ክሰርፅ ኣለዎ ክነኣምን ይግባእ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ከም ዝብል ብመዓልቲ ዝኸይድ ሰብ ኣይሰናከል ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ኣይሰናካከልን እስመ ይርአይ ብርሃኖ ለዝንቱ ዓለም ናይዚ ዓለም ዚ ብርሃን ይርአይ እዩ እሞ ይብልና ንኩላትና እግዚአብሔር ሙሉእ ብርሃን ይግበረና ኣሜን